وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ازوجی محفل نو پیاسیزے dans l'avenir Saint-Pierre کت لفامی کوئی غاچی بھائی شعیب حاجی شعیب کوئی غاچی الحمدللہ کہ اللہ عز و جل چیدن l'occasione pour aller faire حج الحمدللہ حج 2024 الوس li pe faire sa محفل là شکرانہ aussi en même temps un lot شکرانہ کی سگاوسوں محمد ہادی ماشاءاللہ پورا نام کیا بتایا تھا شعیب ہادی محمد عمر ماشاءاللہ ہادی محمد عمر li اسی سو عقیقہ کی en même temps li pe faire da sa محفل là nous demandons pour Hadi Muhammad Omar Allah Azza wa Jal donne de longue la vie avec bonne santé avec bonne action et Allah Azza wa Jal fait vivre so léger so fraiser قرۃ العین اللہ تعالیٰ ایسا کرے اولاد ہم سب کی اولادوں کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے. تو آئیے اپنی محفل کو ہم نے تلاوت سے ویسے تو آو اثر الحمدللہ محفل چفینی کو مو سے میں تلاوت قرآن مجید استے انشاءاللہ نو کوچینی محفل لا اندے کلام مو پولیا مساز للا انشاءاللہ آوا مغرب نو پودے بوتے نو بوفینی فیا صلاۃ و سلام انشاءاللہ. تو آئیے محبت سے پہلے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Mo peut trouver plus beaucoup nous ban haji machallah hajj 2024 et mon père rappelle tout le temps je vais faire une seule فرمائش avec moi. تو آئیے اسی کلام کو کہ انشاءاللہ وہ مکے کی یادیں مدینے کی یادیں عزیزیہ کی یادیں تازہ ہوں گی انشاءاللہ قوانو چی بفیا محفل لبا. تو آئیے محبت سے اس میں ایک دو اشعار میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولے یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولے یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الہی مقدر تو ایسا عطا کر الہی مقدر تو ایسا عطا کر ہمیں
شاہی طیبہ میں آتا رہوں میں، ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے مولا، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں، بولو یا ربنا لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی بے زمزم، سب بولے آمین، بولے آمین، بولے آمین۔ بھائی زمزم تو ہم گھر میں بھی پیتے ہیں، ہے نا، حاجیوں کے گھر میں رکھا ہے نا، زتو جی آمین ہے، زمزم تو ہوگا، زمزم تو گھر میں بھی پیتے ہیں۔ میسل ماں سا زمزم سے کی اوپے تھوف کعبہ دیواں اوپے چیا زمزم لا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا اوپے چغے اوپے گیت کعبہ اوپے بوا، آہا ہا سبحان اللہ۔ اس زمزم کے پینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسے زمزم پینا نصیب فرمائے۔ اے معابچے جیا مپوغے جیا پات تھو گوڈ زمزم دا لاکاز بین بنانے کینس بنانے جس بنانے بو علی فینی لی انشاءاللہ اللہ غی آپے لو لیلا غی آمنے انشاءاللہ، ہے نا۔ بہت زیادہ لوگ رکھتے ہیں، اتنا اٹھا کے پلاسٹک میں رکھتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جلدی پی لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اسی نیت سے اس کو جلدی پئیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ختم ہونے سے پہلے لیغے آپ علمہ دوبارہ انشاءاللہ۔ تو وہی بڑی پیاری دعا ہے، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ زمزم کا مپیجے علیہ تجو مشیر سا اسی اویکو اگنے زمزم شریف نو معلومہ نو بزن بوالی
Debute. So respeça. A cause Zamzam so respe no boali debute. Seulement gain droit boali assise. Et na jimun zot pense pas gain droit boali assise. Si un haji pe assise pe boa Zamzam to pe to pe leve, no, pas forcément. Dipend dia कि फर्ज है कि खड़े होके पीना हो, no. Si un jimun pe assise boa gain droit debute aussi, li en respeça. Tu le de façon capable boa. Seulement ena fois quand nous ena chiquit Zamzam dans la case, nous mélange li dans nos bouteilles de l'eau. Une bouteille de l'eau N.5, un chiquit Zamzam nous mélange li là-dedans. अब हम जब हाजी को देते हैं, ou bien invité को देते हैं, किसी को देते हैं, nous un jimun invin को nous donne li, jali débouter bois parce qu'il y a Zamzam là-dedans. Non, ça pas pour débouter ça, hein. Point to be clear, parce qu'il n'y a pas Zamzam et na Zamzam là-dedans, mais il n'y a pas piment Zamzam. تو علماء کا فتویٰ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بان علماء اہل سنت کی فین موترینو quand un mélange Zamzam da udelo udona jimun li può assise li può boa come un ban les de l'eau li può assise li può boa. Mais si li piment Zamzam come un amene da ubdei 5 litres là depuis là ou peut verser ou peut donner là li meilleur que li débuter li boa. Et ça même appliquer l'eau aussi dans la case aussi. Si un mélange li da u cooler, mélange li da u dispenser, mélange li da u tank, کسی بھی چیز میں ٹینک میں نہیں ملایا کریں کیونکہ وہ تو ٹوائلٹ میں بھی یوز ہوتا ہے نا. تو بعض لوگ ٹینک میں ملا دیتے ہیں, تو ٹینک میں نہیں ملایا کریں, وہ پھر ٹوائلٹ میں نہانے میں وہاں بھی یوز ہوتا ہے. تو اگر پینے کے پانی میں ملایا ہے تو وہ ملایا ہے, وہ زمزم نہیں ہے, ملایا ہے. تو ملایا کا مسئلہ الگ ہے, پیور زمزم کا مسئلہ الگ ہے. تو اس کو بھی بیٹھ کر ہی پئیں گے. میں نے کہا تجو مشیر سا ایٹیکیٹ زمزم avec او کونو پہ لیا سا کپلے نو غے لیا سا کپلے میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. بڑی پیاری دعا ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر, ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں, ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. سب کہیے آمین. بان زولی زولی دعا کنو فند مودے اللہ تعالیٰ اکسپتے بان دعا دانو تونو حق آمین. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, بولیں سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا,
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بجتا ہے باڑا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا تخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سلام 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بجتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بجتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے nor ka aya hai tara nor ka. لالین پریمیل لانویت come ali mes उसको बोलते हैं हिलाल. चले साउसी लिबोन कोने के प्रेमियर लानवित कौन लालिन लाली मैस क्रिसेंट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं हिलाल. और जो मोटा ताजा होता फुल लालिन काटोजियम लानवित प्लान रो प्लान लुइन उसे बोलते हैं कमर. क्या बोलते हैं? कमर. नुआका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिपाचिकास हिलाल लिचिकास कमर. कुरान ने कहा ना, कुरान ने जो कहा है शक्ल कमर, तो वो कमर था पूरा गो नेट फुल मून. तो जो पहली रात का होता है हिलाल, आपने देखा वो कैसे होता है? ऐसे कम सा आला हजरत का तखय्युल है यार. आला हजरत सो इमेजिनेशन रिजा सो शेप कुमा इते कुमा कासा. कासा पता है किसे बोलते हैं? बान बेगर्स बानसे की दिमान सागिते लोशो में उनके पास एक प्याला होता है मांगने वाला, है ना? तो वो उनका वो जो प्याला होता है ना मांगने वाले का, वो उसकी कासे की शेप ऐसी होती है, कासा की शेप ऐसी होती है. तो सुभान अल्लाह, आला हजरत क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का. ली पे को जब एक लालीन ली आला हजरत पे को जब एक लालीन कि तो फोमिये लालित ला पेना बुकू नूर ला पेना बुकू एक लेगाज ला प्रेमिये लानवीत सा अलो भीख ले सरकार से नूर मांग ले. माहे नौ नुवो मुआ माहे नौ नए महीने के चांद ए नुवो लालिन
طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نور مل جائے گا تجھے. جا مدینے میں چمک. جب مدینے میں چمکے گا تیرا نور بڑھتا چلا جائے گا. جس کا کی تو ون قمر، جس کا کی تو ون پلالین. نو آقا کے صدقے میں. تو دراصل یہ ہے کہ ماضی ناشوں ہے، لیکن سمجھانے کی بات یہی ہے کہ تو ککشو سے کی پہ بغیے، تو ککشو سے کی پہ چمکو، تو ککشو سے کی پہ ایگزیس سے دراصل نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو نور سو صدقہ سا. نو آقا سو نور سا اللہ عز و جل فن خیسا لمون لا پا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا. ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. ماہ نو بٹتا ہے طیبہ میں مہینہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی ہے بارہ نور. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اعلیٰ حضرت پہ فیان و تربیت کہ دیکھو جب بھی کبھی کوئی اچھا کام کرو، جب بھی کوئی اچھا کام کرو جس پہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو پھول کے ٹھیکوا مت ہو جاؤ. کریڈٹ اپنے سر پہ مت لو. آج ہمیں شوق ہے کریڈٹ لینے کا. کوتا ہوں جنرال وہ پہ کوزے موقین فیاسا موقین فیاسا موا 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 موا. جس طرح بڑے بوڑھے کہتے نا شیر میں نہیں کرتا. آپ نے کبھی شیر کو میں کرتے سنا؟ لیوں پہ میں کون کرتا ہے؟ بکری. بکری نہیں بنو یار، شیر بنو. موا 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 یہ تو بکری کرتی ہے. تو کریڈٹ اپنے اوپر. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا قصیدہ لکھا. ذولی قصیدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دا لستوا آوا اے جس کا لے پن کپا وکھیا پاگئی ساکالیتے بن وکیبلے افساکالیتے شان دا نور کا نور کا نور کا دا سرادیف الحمدللہ پینا دیجیم جس کا لے. میں جب بات آئی کریڈٹ لینے کی یہ نہیں کہا کہ رضا تو این گھاں پویت رضا تو این گھاں مالیں تو اینا بکو لیجیکاشوں تو نا بکو کو نسانس دسا دومین لا کہ تو ایم تو کپا وکھیا نہیں. جب کریڈٹ دینے کی باری آئی تو اپنے پیر و مرشد کو کریڈٹ دیا. اپنے پیر و مرشد احمد نوری سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی
میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدینے کی یاد تازہ کریں، جس طرح مدینے میں ہوتے تھے، گھومتے تھے، بیٹھتے تھے گنبد خضرا کے سامنے، ان یادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، سب بولے آمین۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا یا رسول اللہ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ۔ اینا جمون نتاودے زو جیا کی کاتون فینی الفیا عمرہ انفوا کاتون فینی الفیا حج انفوا دون لezzo جمون l'occasione to même chaque fois to normalement dans nos contextes Maurice li comme ça qui hajj en seule fois situation pour le moment Maurice comme ça qui sont fini faire hajj ou pas pour qu'avril al faire tant qui ban jimoun un peu pan finale numéro là un peu diminué là après avoir gâté mais seulement umrah li pas comme ça umrah in jimoun da banane des fois trois fois li envie aller li capable aller nous aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fin encourage nous aqa sallallahu alayhi wa sallam da hadith mubaraka li fin encourage nous qui un après l'autre faire umrah un après l'autre faire hajj parce que entre ça des umrah c'est qui to pour faire ban péché par barakat sa deuxième umrah Allah azza wa jal pour pardon tout ça ban péché là تو یہ تو گناہوں کو جمینیہ کرنے کا طریقہ ہے شکفا کنوال دا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوالے avec nous ban péché mais quand nous retournons صاف ستھرا comme Jésus fait une naissance depuis da maman sauvante یہ ہے
تو سبحان اللہ. تو اس میں بعض اوقات لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ no, samem casto capavdo netel, samem casto capavdo. Mais seulement tout quelque chose dans ce contexte. Oui, si un monde vraiment, li ena ban priorité, ça nous va causer, nous va causer généralement. Généralement, si un monde li pe al Madina bar, تو اللہ تعالیٰ اس کے بار گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ عز و جل پہ جدا قرآن. تو اللہ تعالیٰ chaque fois donne nous l'occasion qui nous al Madina طیبہ. تو وہی دعا یہاں پر امیر اہل سنت کرتے ہیں. رہے ہر سال میرا آنا جانا رسول اللہ. رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ. پھر کیا ہو بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ. ٹھکانہ یا رسول اللہ. مدینہ یاد آیا ہے. مدینہ یاد آیا ہے. مدینہ یاد آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفیع اولیاء درود پاک اولیاء علی آپ قیموا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Chers frères et sœurs en islam, Allah tabaraka wa ta'ala so dernier nabi Muhammad Arabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, so parole mubarak, c'est lui qui envahit une fois درود شریف لو moi, اللہ عز و جل envahit 10 رحمت لو سا پیا سن لا. سبحان اللہ. Et c'est lui qui envahit 10 fois درود شریف لو moi, اللہ عز و جل envahit 100 رحمت لو سا پیا سن لا. Et c'est lui qui envahit 100 fois درود شریف لو moi, اللہ عز و جل écrit à l'eau au front qui sa personne-là les libérer depuis du fait Jahannam, les libérer depuis hypocrisie et jour Qayamat pour lever parmi ban shahid. Subhanallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya makki ya madani ya Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ban chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal fin jiyada Qur'an ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Ô ban selvi qui est na iman, protège zot même et protège zot la famille. Avec ça du fait, c'est qui so fuel, c'est jimoun avec grosse. Traduction so summary qui moun mettre devant vous, qui nous capable de comprendre comme ça, qui Allah Azza wa Jal peut cause avec premières affaires, il peut cause avec Ahlul Iman. Là, ban ulama tient un point à mettre devant nous, c'est-à-dire il y a certains Ahlul Iman qui pourront entrer dans Jahannam. Parce qu'il y a une fois, il y a des gens quand on lit à kalma, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fais ce qui t'ont envie, Jannat là réservé pour toi. Non, il va comme ça. Ayat Karima peut montrer nous qu'Allah peut cause pas avec Ya Ayyuhan Nas, il peut cause avec Jimoun général, il peut cause avec Ahlul Iman même,
li peut cause avec musulman même, li peut cause avec ou avec moi, qui protège toi avec ça, fait Jahannam. Qui veut dire qu'il peut y avoir certaines bonnes actions, pour y avoir certaines bonnes quelque chose qui dit là pour faire, à l'ouïman pour faire, à la terre, qu'il est pour besoin de payer sa punition. Ha, ça oui, ça moi d'accord, ça est là dans une riwayat qui finalement, quand ban ahlu iman, musulman, gunahgar, quand il finit payer péché, il finit brûler, finit payer péché, d'après Allah Azza wa Jal, son plan qui continue de besoin rester, finalement, so place Jannat même, Inch'Allah. Finalement, pour un ahlu iman, pas pour rester dans Jahannam pour tous les temps, non. Pour tous les temps, il pour rester dans Jannat même. Mais finalement, pour payer péché, ça aussi pas facile, ça ban frère. Pas facile, ça ban c'est. Un dit, ah, ok, mais toujours un petit soulagement. À ce temps, faire ce que moi envie, c'est qu'il y a pour payer après, il y a pour rentrer dans Jannat même. Non, non. Jahannam, so plus léger azab. Plus léger. Plus léger, ce qui finit dans le hadith, c'est pour mettre savat d'ifé dans Jahannami sur les pieds. Zis savat. Savat d'ifé pour mettre dans sur les pieds, ça chalet à part sa savat là, pour monter dans sur les corps, jusqu'à sur la cervelle pour bouillir. Comment un de l'eau, il bouille le tchulha, le four. Allahu Akbar. Ça même nous pas capable de supporter ça, et ça c'est plus léger. Plus fort qui peut être, Allahu Akbar. Je ne pas pour rentrer dans le détail. Une fois, Jibril Amin alayhi salatu wa taslim, qui vient de Barga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous qui pose les questions. Jibril, raconte-moi Jahannam. Raconte-moi qui est dans Jahannam. Comment Jimoun pour gagner punition dans Jahannam. Jibril qui racontait un tigit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa quantité fin pleurer. Sahaba dit, sur l'abab Mubarak fin rempli avec l'âme 3 jours. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin continuer à pleurer et nous Aqa pas manger boire comme normal 3 jours. Zis un tigit situation Jahannam quand il fin tendait. Allahu Akbar. Astea pense nous qui quantité nous besoin payer et nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam li peine à traka pour li tu peux pleurer pour nous-mêmes li parce que li Jahannam Allahu Akbar Malik Jannat sa pas au sadaqa nous pour gagner Jannat Inch'Allah. Mais lui qui fait, il peut pleurer pour son ummat, son ram même qui a bon, mon ummati pour briller là-dedans. Alors là, Allah Azza wa Jal peut dire à nous clairement que oh, celui qui a iman, toi aussi, capable de faire un péché, si tu n'as pas fait un namaz dans l'air, si tu n'as pas fait quelque chose qui Allah Azza wa Jal fin faire, si tu fais un travail haram la terre, tu fais un djimoun sur les qui a fait mal, tu fais un coquin de n'importe quelle façon, si tu fais un mauvais travail la terre, il est capable de faire un ahlu iman, seulement toi aussi tu es là pour payer. Toi aussi tu es là pour rentrer dans Jahannam, alors protège-toi, ô ahlu iman, avec sa Jahannam là, pas rentre dans sa pièce shaitan là, protège-toi et pasise-toi. Allah Azza wa Jal donne nos responsabilités, la famille aussi. Ahlikum. Alors, ahlikum, quand on veut dire, normalement, quand on dit où, un exemple, on peut dire, adil pe assez de moi, adil and family. Donc, qui invente ou la tête, comme on dit family? Premières affaires, si vous moyez, premières affaires, madame, enfants. Donc, c'est-à-dire, quand le Coran peut dire ahlikum, si vous avez déjà marié, alors premier quelque chose qui vous vient dans la tête, c'est ou madame ou enfants. Ça qui est responsabilité. Jour Qayamat pour pose ou question, qui fait ou pas montrer les autres adab, qui fait ou pas montrer les autres digne, qui fait ou pas montrer les autres ou islam comment bizarre, ou montrer les autres quelque chose avec beaucoup de patience, ou montrer, mais digne qui fait pas montrer. Alors, Azzoji, quand nous guettons dans nos sociétés, quelque chose, parce qu'il nous peine à trop beaucoup le temps, c'est une seule affaire qui nous met devant quelque chose qui manquait dans nos sociétés. Les capables, un djimoun namazi, mais il manquait dans lui aussi. Les capables, un djimoun haji, mais il manquait dans lui aussi. Les capables, un djimoun carré, les tiers sur sadqa, zakat, comme envie, les payer, les donner zakat, les pas faire du tout, avoir, comment nous dire, mais les donner, les content donner, mais seulement les capables, manquer dans lui aussi. Qui quelque chose, on peut dire, ça quelque chose qui appelle respect, ça quelque chose qui appelle adab. Azzoji, nous avons besoin de montrer adab nos enfants depuis petit, et quand nous peut dire adab, et une fois quand nous dit adab, tout de suite viennent les enfants dans la tête qui adab c'est conscient des enfants. Pour les enfants, besoin de montrer adab. Non, les pas conscients 10 enfants, les conscients grands djimoun aussi.
Azoji sa adab se kichi ena pour grand jimun. Adab se kichi ena pour Makkah Sharif, Madina Sharif, Masjid, Quran Sharif, ou bien pour ban grand jimun awliya Allah, nous trouver que ça peut diminuer. Azoji, il y a plusieurs bonnes raisons pour ça, mais une grande raison si nous sommes capables de dire, c'est social media. Azoji, nous trouver n'importe qui s'en là. Paul, Pierre, Zach, li vini, li met une caméra devant lui, dans son assise dans son caméra, ma'azallah, li cause mauvais lo awliya Allah, li cause mauvais lo anbiya aussi, et na vini cause lo Allah azawajal son autorité aussi, tout ça là et nous ban enfants peut écouter ça, peut scroll ça, peut get ça, peut tendre ça, ban quelque chose qui nous dans nous chipti, jamais nous pas tendre ça, nous ban enfants peut tendre ça. Alors ça, adab là, respect là, indirectement peut enlever depuis dans notre esprit. Parce que les autres pensaient, quand Sanala est capable de cause comme ça, il va pas pour dire qu'il m'a aussi une cause comme ça, mais seulement ça, quelque chose qui tient dans nous la tête, qui un djimoun pas capable de cause comme ça pour awliya Allah. Azodi un djimoun peut dire carré carré. Alors là, l'éa qui fait arriver, qui nous met dans nos enfants sur l'esprit adab awliya Allah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent accéder aux social media avec ça l'intention là même qui peut tirer adab grand djimoun, adab awliya Allah et en même temps film, drama, cartoons, ban quelque chose comme ça, ban clips qui viennent là-dedans avec une stratégie qui peut faire ce travail là qui peut tirer adab grand djimoun depuis des parents, depuis des enfants sur lesquels aussi. Aujourd'hui, vous pas trouver le no comedy, le no entertainment. Et une fois, un garçon peut converser avec son papa, après Marzallah, il peut cause foutant avec son papa, le comédie nous peut guetter, nous peut rire, nous peut scroll, mais indirectement, ça quelque chose là, il peut donner ses enfants là, sa tarbiyat là, qui demain, s'il arrive le moment, tu aussi capable de comme ça avec ton papa, tu aussi capable de cause comme ça avec ton maman. Alors là, nous, quand le Coran peut dire, ahlikum, alors moi, je peux dire, après namaz, rosa, Coran, c'est qui nous besoin montrer important, terrible, et quelque chose qui nous besoin montrer nos bons enfants, c'est adab. Montrer les autres adab. Montrer grand monde sur adab. Et pour ça, c'est qui m'ont habitué dire une jolie façon où assiser faire aux enfants, bêta, moi, mon papa, tu as besoin, embrasse-moi la main, tu as besoin de faire mon adab, tu as besoin de faire mon respect. Normalement, il n'est pas suitable, il n'est pas allé avec ça, il même, non. C'est une jolie façon. Il est capable de faire ça. Il n'est pas un affaire mauvais. Si un monde directement il a envie de faire, il est capable de faire. Mais seulement, moi, je peux dire une jolie façon. Que si maman, papa, tous les deux, là, alhamdulillah, alors papa, lui montrer maman sur adab. Et maman, lui montrer papa sur adab. Et comment besoin respect papa? Comment besoin cause avec papa? Maman montre-lui. Mais seulement là, faudrait maman aussi cause avec respect avec son michier, non? Si maman même peut cause foutant avec son michier, maman même devant les enfants, il peut donner quantité son michier, son figuier, pack. Il peut mettre lui dans sa place. Avec qui la bouche, lui pour aller dire ton respect au papa? Les enfants là pour virer, ben maman, toi aimes te cause faux comme ça avec papa, tu peux dire ma cause bien avec papa? Non, c'est les enfants, comme dit créole, de leur suivre canal. Les enfants, les guettent où avant, les guettent où qui ou peut faire. Alors que c'est qui ou peut faire, ils peuvent suivre pareil. Alors là, maman a besoin d'un grand rôle pour amener dans la case, qui quand devant, d'accord, dans la chambre, une autre affaire. Si monsieur et madame tout seul dans la chambre, madame peut envie colère, madame peut envie dire quelque chose, envie faire shikwa, envie faire shikayat, ça, les garder dans la chambre. Mais devant les enfants, les besoin connaître comment il agit avec son michier. Et comme ça, même pour michier aussi, pareil, hein. Michier aussi, pas veut dire que Shariat fait donner les carte blanche, qui comment tu as envie de traiter ton madame. Non. Aux enfants, pas pour faire au respect, tant qu'ils ou pas pour donner aux madame respect comme a besoin, ou pas pour cause bien avec lui. Aux enfants, pas pour capable content, ou parce que les enfants, normalement, les attachés avec maman. Comment ils finissent de trouver mon papa lève la main mon maman, mon papa bat mon maman, mon papa zour mon maman, maltraite mon maman devant du monde, les pour crier ou papa li, mais dans lesquels ils peine à sa respect pour lui. On finit tout ce respect là depuis dans le cœur, parce que avec une action comment on agit devant ses parents là, devant ses enfants là, parce que ses enfants les contents sur maman. Alors ça bonnes affaires importantes qui me permettent devant où si nous envie, nos enfants viennent le chemin droit, nos enfants viennent bas adab, alors nous besoin cause avec respect, chacun besoin cause avec respect, ça même nos enfants poursuivent inchallah. Et comment mon habitude dire si vous pouvez rester dans
Joint family mo perodia ki pa necessidade da même la casa, li capable da même la cour. Alors, ou peut rester là, ou papa peut rester là-bas, ou frère peut rester là-bas. Alors, si vous pouvez rester dans cette joint style-là, alors là où est une jolie occasion, qui papa, s'il a envie, qu'il lui montre aux enfants, respect papa, comment besoin faire, lui, donne respect au papa. Lui, embrasse la main sur papa. Quand son papa vient, il déboute, il donne le respect, il fait lui assiser, il assiser. Ça bonne action là, quand les enfants peuvent trouver des petits. Allahu Akbar, les enfants pour suivre pareil, crois-moi, Inch'Allah, les enfants pour faire pareil comme ça. Ou pas besoin assiser, faire lui comprendre. Ou pas besoin assiser, donne lui lecture 30 minutes tous les jours. Non, lui pour faire, si vous êtes dans cette occasion là, c'est y faire ça aussi. Inch'Allah, vous pouvez trouver sur l'effet d'Aoulavi. Allah Ta'ala, mujhe aapko, hum sabko ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے کہ اللہ عز و جل فن montre nous c'est adab. Alors adab nous besoin faire pour tout nous grand jimun Coran, masjid, awliya Allah, sahaba, ban anbiya, et en même temps Allah azza wa jal tout quelque chose nous besoin un respect, nous besoin un adab. Allah تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شعیب بھائی فنجیاما کی انشاءاللہ دائیں لیا نفع ذکر, تو آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Inch'Allah, marji ina urse ala Hazrat. Allô, premièrement, on donne tout da'wat, que alhamdulillah, da'wat islami pe organise urse ala Hazrat da Masjid Taiba Pamplemousse. Masjid Taiba Pamplemousse, Inch'Allah, les 19, c'est-à-dire les 25, Safar al-Muzaffar, c'est ce qui dit ala Hazrat sur Urs. Alors les 19 août, mardi, après namaz Isha, dans Masjid Taiba Pamplemousse. Donc Inch'Allah, moi espérer de tout pour mettre votre présence, Inch'Allah. Inch'Allah. Disposition juste pour ban frère. Pena c'est là-bas. Elias? Ena? Pena. Ena. Disposition pour ban c'est pena. Juste ban frère en islam. Capable de mettre votre présence, Inch'Allah. Alors après namaz Isha, Inch'Allah, mardi, moi donne tout da'wat. Alors urse ala Hazrat près. Un couplet mouliali, là nous débuter nous salam. کہ جو بھی عاشق ہے میرے رضا کا جو بھی عاشق ہے میرے رضا کا کہہ رہا ہے ہمیشہ کہے گا جو بھی عاشق ہے میرے رضا کا کہہ رہا ہے ہمیشہ کہے گا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا بعد ازاں جس کی دنیا میں شہرت ہے رضا کا سلام محبت بعد ازاں جس کی دنیا میں شہرت ہے رضا کا سلام محبت ہاں ہے رضا کا سلام محبت مرحبا مصطفیٰ جان رحمت مرحبا مصطفیٰ جان رحمت مرحبا مصطفیٰ جان رحمت جھوم کر ان کا عاشق پڑھے گا جو بھی عاشق ہے میرے رضا کا کہہ رہا ہے ہمیشہ کہے گا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا انشاءاللہ صلی اللہ علی محمد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا پڑھ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین یہ قبولیت کا وقت ہے ہماری دعائیں قبول فرما اے مالک مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سلسلہ سے اے مالک مولا تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات شہداء کرام تابعین تبع تابعین اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات انسان جنات رجال غیب سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اپنے پیر و مرشد اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہمارے شعیب کو آچی بھائی کے گھر سے جتنے چلے گئے ان کے خاندان سے چلے گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مولا اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما ان کے روزی میں رزق میں کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما ان کی بیماریاں پریشانیاں دکھ تکالیف دور فرما اے مالک و مولا انہیں حاسدین کے حسد سے بچا انہیں ظالمین کے ظلم سے بچا انہیں شریروں کے شر سے بچا انہیں جادوگروں کی جادوگری سے بچا انہیں بری نظروں سے محفوظ فرما اے مولا ان کے بچے محمد ہادی عمر کو بھی راضی عمر بالخیر عطا فرما اے مالک و مولا اور انہوں نے حج کا شکرانہ کیا انہیں بار بار مکہ دکھا بار بار مدینہ دکھا ایمان پہ مدینے میں موت عطا فرما اور یہی دعائیں حاجی شعیب کے حق میں اور ہم تمام کے حق میں بھی قبول فرما اے مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما مولا جو ہمارے دل میں ہے تیرے علم میں ہے قبول فرما کیوں کہوں یا رب یہ عطا ہو وہ عطا ہو ہم کو وہ عطا ہو جس میں ہم سب کا بھلا ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ ندون آزان فی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تو پاغی کو منوچی فی الصف و عصر الوزود کا پا فی الصف ودون آزان توزو انشاءاللہ آپ کے آزان آپ کے نماز لیلہ انشاءاللہ نزوین نطفہ ملاقات آپ کے انشاءاللہ تبرک انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت